ویزر خورس نرتیلی کشت تبازون گوت نبستر سوگت ساوتی مکم کمی فیر انفرماسیون را وقت دابون ستودی گبرات ایرینه. زندون ارمجته امانم مناغرافیت مخور رازن خسن آدمون کنفرانسیت خیادیسن سیمینارتا اما کنفرانسیت آوازن ابد آصف دزدخنت آخر گنت اردگای سو ایغاو کست یسیرک نسانون ریسپوبلیکای دارتر رازمتدن اپتیمالون خسته سارن اما سخست کنن. Na Respublikaya خست سو زونادون پروژه اکونومیکون ایزولاسی و ورت افزون پادشاهات خیرای رست میخانیست اما فاکتور تا رسپوبلیکا خوصر ایرستون سویت دونل آخر گنده تختاز دختستن رستج و ورت نا رسپوبلیکای دارت در رازمتدن اپتیمال و خسته سارن اما سخست کنم من. В 2019 году Министерство образования и науки Республики Южная Осетия и Российский фонд фундаментальных исследований, коротко РФФИ, это государственное бюджетное учреждение, организовали конкурс на совместные научные работы. И по данному конкурсу я подал с коллегами, с российской стороной документы. И хочу выразить благодарность Министерству образования. Фонд выиграл конкурс. Называется мой проект «Факторы и механизмы саморазвития молодого государства в условиях экономической изоляции». Ну, на примере Республики Южная Осетия. Отрадно заметить, что с юго-осетинской стороны проект до сих пор Министерством образования Южной Осетии финансируется до сегодняшнего дня, за что им еще раз благодарность за это. И хочу сказать, что работы все-таки продолжаются. В частности, две серьезных научных статьи были опубликованы. Одна ваковская, другая ринцевская. И ожидается еще следующая публикация. Fastag destgاه است برای دیگر افدیس زرگ افزون پادشاهات و ورت اکونومیک و رای راست ترادیسیون و ورت هم میخوانیست نکوسند. انا من قواگو رسوبلیکا خیرای راستن دینامیک و میخوانیست اما خسته آگورن اما ناسیون اکونومیکا ودوم را کنن. Была организована встреча с моей стороны с руководителями соответствующих ведомств, с которыми пришлось работать и будем работать. Плюс ко всему прочему с ректором Юго-Осетинского государственного университета и с директором нашего Юго-Осетинского научно-исследовательского института. Встречи прошли очень позитивно и результативно. Подписаны соглашения и с ЮГУ, и с ЮНИ о взаимном сотрудничестве. То есть наши работники науки, лекторы могут участвовать в конференциях, представленных ими институтов, и даже могут защищаться в них, могут публиковаться бесплатно в их ваковских изданиях и ринцевских тоже. И прорабатываются вопросы, и над этим идет серьезная работа, чтобы наши научные сотрудники, работники ЮГУ имели возможность защититься у нас же в Южной Осетии. راز در ساویتون سادیسی دید اوریتل میفرد سادانه و زمازه فستم فزندست نو پادشاهت کسیتن سبون سیس اکونومیک و ایزولاسی و ورت سیرای رست قطاج امبالون فلترتیناد رایسن. پروژه خاص کنن فسیجت هم گسکه آخر گنت فند کننز زونا دونر مجته اما مناگرافی تام خور راوزن. باسکرت پروبلمات سوی فدل وقت سوگ اخسان آدمون کنفرانسیت خادیسن سیمینار تام کنفرانسیت آوازن. Необходимо исходить из истории нашей экономики. Например, в советское время я считаю, что экономика тогда еще в области была прекрасно развита. Вопреки тому, что нас называют часто аграрной территорией, мы были как раз таки промышленно развитым технологически краем. И необходимо выбирать оптимальную дорогу, как мы будем действовать. Мы, ко всему прочему, частично признанное государство, хотя есть и противники данного термина, но это общий мировой, в том числе и российский термин. Что это означает? То есть нас признали только несколько государств. Конечно, для нас самое важное и главное то, что нас признала Российская Федерация, наш стратегический друг и союзник, и в том числе и Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирийская Арабская Республика. Взаимно мы признали ДНР, ЛНР, Республика Абхазия, но тем не менее, конечно же, было бы прекрасно, если бы нас признало еще большее количество
государстве. В этом отношении необходимо работать, потому что это открывает наши двери, возможности взаимовыгодного сотрудничества и с международным сообществом. Projekt خاصه به گاگاز اما کرومه با خط زودن آز کرومه رئیس که خط زکت بندور نریدگندر و رسیاق سال در زونادون را وقت مخور ارتدست خوصار ایرستویناک اما و رسیاق آلیگت ایمیاک استاجات اما واتستم چت قطریگینا گزات الینا کزی تازمت اینفرماسیون را وقت آبون خرزار سنس فندکتا امبالون واگمار کودوی سوالت سفالد استاد خزار آلفان بلای تریتوری ایغاقوس در زدخت سو سرجت نوازن دونای سیفتون کنن قد داغمدر اپت آدون زورگسته لینینگورو پسولوچ اورساگی ونزینت دل رایوم فوازگ نیسن گورد Ленингора поселоче Фендекте Херзорастат Амасыгдак Динат Ис район Царан коммуналун Хазарада Берне. Инвестицион программа Фелгетте асфальт кунт эртсет ду авенджем инне татасты хор Фендекте. Сыма жемид ама валза житак авдот фестиваган винктан фихал савалзар бире ретте сефаласы дун. Нереппет ацы кандинетте иуварс кунт севенс сармагун техника зило винктл амалахсканды Фенда джевалзар. Закрываем все ямки по всему поселку. Это у нас происходит. Здесь в поселке где-то улиц 20, наверное. Это самые такие улицы, которые нуждаются в ремонте. На следующей неделе, скорее, начнем Ленингор и Кот дорогу, и Кот и Коринта. Вот севресте жмот саран коммуналу Хазарады кушчетен балон вагмар Коты поселоче севалет сфелдестады Хазар алфан блайдери доридер. Я бот севен тересме араст кайнавдесте و يفزربون غد زنزينيت أفزارن كوتا كود кушчетен афта севалеттендер. Лицевую часть забора мы заменили на решетку. Руководство Дома детского творчества обращалось много раз, и мы наконец смогли исполнить их желание, и теперь они могут в чистоте заходить и заниматься своим творчеством. رایون ترن کامونالو خزراد کست بلانی غاو ولدای فل در قوس تارتزدخت سوزن فندکت آرستاد اما قوت سرجت نوازن دونای سیفتون کنن قطاگمم کوکویتان جیلا قدست الکساندر سویت زاری ما اینفرماسیون را وقت آبون ارزای ماخن بیره قصدک دینت لوردیس فلق گاگن فل در خاط ودونن نزون مارخ کنن اما سم ندارم آود گاخست والدای در سوگا اما سوادون دتم آسبنت ماخن تابو یاگسته و منما ندونی سارد نی فلا آلچیافتنه قده کنه اما صبرون فکالنس دونه ناود یالفن بلای ایوا خم قد تاگن فدیسن ود نواتخ سکچیرت قطریگینه زناور رایون آونی و قو کرون ایس وقت قوت سرجته اما سوان گورت دکته در اخصزگونه کمی پیدا کننز آخم سوادون ومن یدونو فلمن اما خرزاد رافز گردر میگنن بن ننب باده آخم چارتت دکدون را تدزن قاق قلینک اما تابویاگو فلق گاگم بیرت ارز آخم لوارن نزوننز آرخ کنن اما این کننز فداودن میته بیرت بارای کنگاو سبرونا کالنز آردم وقت یال فن بلای اما انظر دمت زوگه کننز آتسبناد هاردگی لاسنز دکاگاز دون نوازنن تنجه بختونو اجاختون اما من شاختای مهمه کلایتون نوازنن من مکوخت شاختن نول فزنم بایدانش Toen er daar de biratalasin, zwarte prines nauski roimta. Musur, kolens, musur. Maar doornij gasses met je, daar joran orok daarover, beginnen daar jachsides. Maar musur, ben kan mij hoofd aan mij los. فلا آدم ایولم خزون نیست سفل در آودگه آخاست دارند نه آلفن بلای ارزق از نگ زینت دم امثل آودند آردم دون خستم مچیر باد سوه او دونه یوتا آسق دک کنند اما بافسناند سوادون آلفن بلای فلا تاتال در بونه فسته برونه بایجاگوه سوانگ مادزا کالند آرستادون ارمجت باز زاید زکته در زین زون شخو بروش من افته کنند فدنن افته کنند بچه سخت در نوازم بایدانج نه افتگانم ما فهمده چیزو نیستی آخم سران گردو ایرستون وردم یا نو ملیشی که بارمون کن از نور رایون ادمینستراسیون ورته جاگی نام که باشه چون راهی سوار دونی ملگی اشوره راشن نفهمم بایدای ما اوش دنیاش دون بیره خود در فای مستور بنیو تارتش خر کال ایست رازلک سران آدم مگه کسر از من هم یعنی با کنی کم نفسی کم های سارس دوش ما شده هاوش لگ فزاغن زاگا سغداگون و برون کم ناکالند و دت نام سی سوتادی مکتن آخم بنته برده چیا کالا و دونن دون آدمن خودسا ولورد افداد خوساو و من تابوم بله انا دون آدونیل تاردنی امل قوه آودن بی مخه آلچی در قوم دارای زردل چید قطعیگینا کودستایی در سویتزاری ما اینفرماسون را وقت آبون
نخستونتان با خسکنن اما آسه انرن سورست جن آدم یومر بانگوم کنن وینسانن تا نگورت رادون خود وقت درست خرزاودن کنسرت. ارن بردوفجتها آرتیست لنبالدست تخچن کوخم زاختیمه. کنسرت خورستال منتن وقتا نیسان کردلدر. Կինոկոնցերտուն զալ չիրմինը վաղդրցիտ խարզաուդեն կոնցերտ Ուկրաինա խաստուն ապերացի խադիշչեթը ֆարզ բալավունը նսանեն ախամ ակցիներից պուբլիկայվաղ սավը դկախատ ամadzեդու վախատտեր խադրայստույ կոտ խուսար ավտեցագատ հիրստուն ալան եստրադուն զարակեն ջթադար կոնցերտ ավadzını խոդեֆազند ارجع ամայա խորզլ բանամատ տանակ ուլտուրայ մինիստրատ սենել զալ դստը սայրաջը դար պատրիոտիկուն զարջետակացիთა պապուլարունստը դուվա ռեսպուբլիկայ դար Если ты считаешь себя благородным человеком, ты не можешь оставаться в стороне, когда чужое горе льется через край. Поэтому наши благородные ребята, осетины, сейчас в Донбассе помогают мирным жителям, как только могут. Невзирая на нацию, нет. Пусть то осетин, будь чеченец, русский, неважно. Пусть все сыновья вернутся к своим матерям живыми и здоровыми. Хушамон, вышамон, дрот, это мы надо будет артудрастече, сахажерту, шестан булой. Խարզաուդան կոնցերտը սայրագնը սանու արմաս նխաստուն թան բոխս կանեն նավալամանա ադամը յումա արբանգում կանեն ացը վազգջեն ամա անարն սույր աստաջը. Ախամ աղցիտավաղցավնց վրասի əndər əməndər գուրətdə դար խարզաուդան կոնցերտայցի բիլիտdə ավայիս վդուն էյրայսկա əftiyaq ըրվս դրցավզան գումանիտար ու նխոսը խոզը խաստունա բիրացի խաչիսը վդունən պլիտիանա կուծտայիդա ինվորմացուրը վաղդաբուն. Ama karun batene bazunga kenzestam da kaga maktaberine baste bunga da barakken intime. Знаура районы вдзани сирт бунга дуалда фхармат бунай дун фон захсаве 15 градусы. Ирту дзани зау районы дарвалда фхармат бунай дун сапар захсаве 15 градусы. Ахам бунга дудзани сквай сай дарвалда фхармат бунай дун дуа захсаве 15 градусы. Ленингор районы дар ирт бунга дуалда фхармат бунай дун рта захсаве 20 градусы. Ирту дзани на республика столица Цхинвала дарвалда фхармат бунай дун фон захсаве 20 градусы. آخر مدستنا اینفرماتون службы басатта гундурмаджи таал бундерно сарду азат хурс хабарт фадмал нарадун фим белдне эфире.